एपिसोड 45। किसी ने मुझे झंझोड़ा और एक हाथ मेरे मुंह पर जम गया था। मैंने हाथ हटाने के लिए उसे पकड़ा तो उसकी नरमी और गुदाजी ने बताया कि हाथ निस्वानी था। आंखें खुलने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, यानी यहाँ पर तारीकी थी। किसी ने सरगोशी की। आवाज मत निकालना, मैं हाथ हटा रही हूँ। जुबान अंग्रेजी और लहजा ब्रिटिश था, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि मैं उसे शनाख्त न कर सका। हाथ के हटते ही मैंने अव्वलीन सवाल उसकी शनाख्त के बारे में किया। तुम कौन हो और इस तरह जगाने का मकसद? मैं वर्णिला हूँ और तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। वो किस खुशी में? इसलिए कि 1 घंटे बाद तुम्हें और जॉन ग्रे को यहाँ से ले जाया जाएगा। ये कार्रवाई मकामी पुलिस से छुप कर की जा रही है। अमलन तुम दोनों को अगवा कर लिया जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? चलो यहाँ से, सवाल करते रहे तो वो आ जाएंगे। उसकी भिन्नाई भी आवाज आई। सुनो मिस, मैं तुम पर एतमाद क्यों करूँ? क्या पता तुम खुद मेरे दुश्मन से मिली हुई हो और मुझे उनके जाल में फंसाने लेके जा रही हो। अगर मैं दुश्मन होती तो तुम्हें जगाने के बजाय सर पर डंडा मारकर बेहोश न कर देती। मुमकिन है तुम मुझे अस्पताल से उठाकर ले जाने की जहमत करने के बजाय इस तरह अहमक बनाकर ले जाना चाहती हो। जहन्नुम में जाओ, वो बोली और तेजी से कमरे की वाहिद खिड़की की तरफ बढ़ी। अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उसके पीछे लपका। मेरे जिस्म पर अस्पताल का लिबास था, यानी पजामा और आधी आस्तीन की कुर्तानुमा कमीज। वर्णिला खिड़की से निकल गई। उसका लचकदार जिस्म बआसानी गुजर गया था, लेकिन मुझे जरा दुश्वारी हुई। खिड़की एक राहदारी में खुलती थी। यह अस्पताल का भी हिस्सा था। वर्णिला ने मिनी स्कर्ट और मिनी ही ब्लाउज पहन रखा था, जिसमें उसकी पतली सी कमर नुमाया थी। मुझे उसकी हिम्मत पर अश्क आया, क्योंकि कमरे के मुकाबले में राहदारी खासी सर्द थी और अंदाजा था कि खुली फिजा इससे ज्यादा सर्द होगी। राहदारी के खात्मे पर एक दरवाजा था जिस पर एग्जिट लिखा था। उससे बाहर आए तो खुली फिजा में थे। ये सचमुच अस्पताल का भी हिस्सा था। पार्किंग के लिए मखसूस खुली जगह के बाद जंगल सा था। वर्णिला ने मेरी तरफ देखा। जल्दी करो, 2 मील तक पैदल जाना है। 2 मील तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वहां मेरा स्कूटर खड़ा है। और इतनी दूर क्यों खड़ा है, ये तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। बराह करम अब रास्ते में कोई सवाल मत करना। ये बाकायदा जंगल नहीं था, मगर उसमें खुदरा झाड़ियों के बहुतात थी। अस्पताल की रोशनियां कुछ देर में पीछे रह गई। वर्णिला तेज कदमों से चल रही थी। उसे भागने और चलते के दरमियान की रफ्तार कहा जा सकता था, जबकि मुझे महज चहलकदमी करना पड़ रही थी। अचानक मैं चलते चलते रुक गया। जगाए जाने के बाद वर्णिला ने मुझे संभलने या कुछ सोचने की मोहलत नहीं दी थी। अब मुझे ख्याल आया कि जॉन ग्रे से इतनी दूर निकलने के बावजूद गले में पड़ी बेल्ट ने कोई बीप नहीं दी थी। मेरा हाथ बेख्तियार गले की तरफ गया और उसमें बारूदी बेल्ट ना पाकर मुझे शादगी मर्ग होते होते बचा। वो मनहूस बेल्ट जो कई हफ्ते से मेरे गले का तौक बनी थी और जिसकी वजह से मैं कई बार बाल बाल मौत के जबड़ों से बचा था, वो गायब थी। यही नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर जो घनी दाढ़ी उगाई थी और सर के बाल शानों पर सरसराने लगे थे, वो भी कतर बनूद का निशाना बने थे। दाढ़ी सिरे से गायब थी और सर के बालों पर मशीन फेरकर उन्हें आर्मी कट में मुख्तसर कर दिया गया था। मुझे अपने जिस्म यूं साफ सुथरा और तरोताज़ा लग रहा था जैसे मैंने बाकायदा गुस्ल किया हो। जाहिर है मुझे बेहोशी नुमा नींद के दौरान ही इन मराहल से गुजारा गया था। मुझे रुकते देखकर वर्णिला भी पलट आई। क्या बात है, रुक क्यों गए? मेरे गले में सुरमई रंग की मोटी सी बेल्ट थी, वो किसने उतारी? मुझे क्या मालूम, मैंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाने के बाद इस वक्त दोबारा देखा है। और प्लीज टाइम ज़ाया मत करो। इससे पहले कि तुम्हारी तलाश शुरू हो जाए, मैं तुम्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देना चाहती हूँ। अब मैं ये जाने बगैर इस जगह से 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि दुश्मन आज रात मुझे यहाँ से ले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी है। उसकी वजह यह है कि मैं कर्नल बोगार्ड और उसके नज़रियात के हामी अफराद की मुखालिफ हूँ। वो दोबारा से जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म राज कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं और दर हकीकत वो इस मुल्क को खाना जंगी और बिलाखिर तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और मेरे हम ख्याल साथी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे इत्तेफाकन इस बात का इल्म हुआ जब मैंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया तो उसके 15 मिनट बाद ही कर्नल बोगार्ड अस्पताल आया। उसने जॉन ग्रे से मुलाकात की। जॉन को जिस कमरे में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी वो वेटिंग रूम के साथ ही था। मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या ये गलत है कि जॉन और तुम गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में आए हो? ये दुरुस्त है, मैंने एतराफ़ किया। इससे अंदाज़ा लगा लो कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। कर्नल तुम दोनों को बाकायदा पुलिस इंक्वायरी से पहले गायब कर देता। इस वजह से तुम्हें और जॉन को फौरी तौर पर नींद के इंजेक्शन लगा दिए गए ताकि कोई पुलिसमैन तुमसे बयान ना ले सके। पर तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? अब चलोगे तो देख लेना, लेकिन अगर अब भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो। अब तो तुम्हारी गर्दन में वर्ल्ड भी नहीं है। मैंने कुछ देर गौर किया और उसकी बात में मंतकी सच्चाई महसूस की। ओके, मैं चलता हूँ।
वर्णिला ने फिर जरा तेज किस्म की कैट वॉक शुरू कर दी। तकरीबन 20 मिनट बाद हम जंगल में थे, यानी सचमुच के जंगल में। घने दरख्तों तले चांदनी की किरणें मुश्किल से नीचे आ रही थीं और हम अमलन ठोकरे खा रहे थे। खुदा खुदा करके वर्णिला ने एक दरख्त के नीचे से अपनी स्कूटर निकाल ली। ये कुछ वेस्पा जैसी थी। वैसे भी स्कूटर आमतौर से खवातीन ही चलाती हैं। इस जंगल में स्कूटर कहाँ चलाएंगे? बस ज़रा सा पैदल चलना है, उसके बाद मेरे फार्म तक जाने वाला कच्चा रास्ता आ जाएगा। और प्लीज़ ज़रा इसको संभालो, मुझे मुश्किल हो रही है। मैंने स्कूटर संभाली। इसे यहाँ तक लाई कैसे? दिन में चलाकर, मगर रात को इसे चलाना ज़रा मुश्किल होगा। इसकी हेडलाइट ख़राब है। मुझे तो ये सिरे से ख़राब लगती है। तारीकी के बावजूद स्कूटर की खस्ता हाली महसूस की जा सकती थी। वो मेरी सच बयानी का बुरा मान गई। देखने में अच्छी नहीं है, मगर चलने में बेहतरीन है। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। ज़रा देर में हम एक कच्ची सड़क पर थे। वर्णिला ने बताया कि इस जंगल के अतराफ में फार्म हाउसेस की बहुतायत थी। उनमें आपस में आने जाने के लिए जंगल में कच्चे रास्ते बने थे। ये रास्ता भी उनमें से एक था। रास्ते पर आकर वर्णिला ने मुझसे स्कूटर लेकर स्टार्ट की। कोई 12वीं किक में स्कूटर एक भयानक गरज के साथ स्टार्ट हुई। उसकी आवाज़ किसी जेट तैयारे से कम नहीं थी, इसलिए इसको यहाँ खड़ा किया था। वर्णिला ने खिफ़त से मेरी तरफ देखा। काश तुम ज़रा हिम्मत करती और इसे फार्म हाउस पर ही छोड़ आती। इसकी आवाज़ तो अब तक अस्पताल तक पहुँच गई होगी। अब इतनी भी आवाज़ नहीं है। जल्दी से बैठो, मुझे डर है अंकल पॉल की आँख न खुल जाए और वो मेरी तलाश के लिए आसपास के फार्म हाउसेस वालों को जमा कर चुके होंगे। बेबी, जब तुम इस भयानक शोर वाली सवारी को लेकर अपने फार्म हाउस तक पहुंचोगी तो इर्द गिर्द के सारे लोग खुद आ जाएंगे। वैसे बाय द वे, जब तुम स्कूटर चलाती फार्म हाउस में दाखिल होगी तो क्या अंकल पॉल सोते रहेंगे? हाँ, क्योंकि अंकल पॉल बहरे हैं। मैंने सर हिलाया। हम आपस में चिल्लाकर बात कर रहे थे क्योंकि आम आवाज़ में एक दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे मुंह उसके कान के बिल्कुल पास ले जाना पड़ता था और हर बार एक अनोखी महक महसूस होती थी। उसकी पतली सी कमर को गिरफ्त में लेने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने नशिश के किनारे पकड़ रखे थे। स्कूटर जितना शोर मचा रही थी उतने ही झटके भी ले रही थी। उसके शॉक ऑब्जर्वर ख़राब थे या सिरे से थे ही नहीं। वो जहाँ से गुजरती दरख्तों पर महव ख्वाब परिंदे परेशान हो जाते। बिलाखिर वर्णिला ने ऐलान किया, हम फार्म हाउस तक आ गए हैं। स्कूटर एक रविश में दाखिल हुई जिसके दोनों जानिब लकड़ी की बाड़ के पार खेत थे। फार्म की हदबंदी यूकलिप्टस के देव कामत दरख्तों से की गई थी, जबकि फार्म हाउस के चारों तरफ सरों के बुलंद दरख्त थे और अंदर खासा शानदार किस्म का बाग था जिसमें जा बजा बल्ब रोशन थे। उसने स्कूटर एक जगह पार्क की। उसका इंजन बंद होते ही चारों तरफ बेपनाह सन्नाटा छा गया। यह सूरज इसराफील था क्या? मैंने नीचे उतरते हुए कहा। उसी राह में 2 देव कामत कुत्ते लपकते नजर आए। उनका रुख मेरी तरफ था और तेवर खासे खतरनाक थे। मैं जल्दी से स्कूटर की आड़ में हो गया। वर्णिला ने उन्हें डांटा, टॉम, हैरी, गो अवे, ही इज फ्रेंड, गो अवे। एक लम्हे पहले जो कुत्ते खशमगीन अंदाज में गुर्राते मेरी तरफ लपक रहे थे, अब वो दोस्ताना अंदाज में दुम हिला रहे थे। फिर वर्णिला के इशारे पर वो छलांगे लगाते बाग में गायब हो गए। हमारे फार्म हाउस के यही मुहाफिज हैं, वर्णिला ने अंदर जाते हुए बताया। तुम्हारे इलाके में सियाह फार्मों की पुरतशद्दुद तहरीक जारी है और तुमने सिर्फ 2 कुत्ते रखे हैं। हमें किसी से खतरा नहीं है। अंकल पॉल हमेशा से नस्ली मुनाफरत के खिलाफ रहे हैं। नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस के बुरे दौर में कई सियाह फार्म लीडर्स हमारे यहाँ रूपोश रहे थे। इलाके के सियाह फार्म हमारी बेपनाह इज्जत करते हैं। वर्णिला मुझे नशिशगाह में ले आई जहाँ विक्टोरियन अंदाज का भारी फर्नीचर था और खासा कदीम लग रहा था, मगर हालत अच्छी थी। वर्णिला ने हल्की लाइट जलाई और मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं ज़रा स्कूटर को गैराज में खड़ा करके आती हूँ। वो चली गई। मैं नशिशगाह का जायज़ा लेते हुए सोफे पर लेट गया। अस्पताल में मुझे लिबास के साथ स्लीपर भी दिए गए थे जो बेड के साथ ही रखे मिल गए, मगर 2 मील तक जंगल में पैदल चलकर उन नाजुक स्लीपर्स का हशर नशर हो गया था। मैंने उन्हें बाहर ही छोड़ दिया। अचानक दरवाजे की तरफ आहट हुई। मैं तेज़ी से घूमा और वहाँ पर एक राइफल बरदार बड़े मियाँ को पाकर साकित रह गया। वो नाकाबिले यकीन नज़रों से मुझे देख रहा था। बिलाखिर उसने पूछ लिया, कौन हो तुम? मैं देख रहा था कि राशाज़ादा बड़े मियाँ की उंगली ट्रिगर पर है, इसलिए मैंने शराफत से जवाब देना मुनासिब समझा। मैं मिस वर्णिला के साथ आया हूँ। वो गैराज में अपना स्कूटर खड़ा करने गई है। बड़े मियाँ, जो यकीनन अंकल पॉल थे, उन्होंने मेरा बगौर जायज़ा लिया और अपनी ढीली होती राइफल दोबारा सीधी कर ली। बकवास मत करो, तुम अस्पताल से भागे हो। दुरुस्त, लेकिन मैं खुद नहीं भागा, बल्कि आपकी भतीजी भगा कर लाई है। मेरी भतीजी क्रैक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अस्पताल से मरीज भगा लाए। अंकल, आप मुझे क्रैक कह रहे हैं? वर्णिला ने अंदर आते हुए तेज लहजे में कहा, और वो भी बाहर के शख्स के सामने।
اس باہر کے شخص کا دعویٰ ہے کہ تم اسے اسپتال سے بھگا کر لائی ہو۔ آپ نے رائفل کیوں تان رکھی ہے؟ نیچے کریں، آپ پہلے بھی کئی بار غلطی سے رائفل چلا چکے ہیں۔ انکل پال نے رائفل نیچے کی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اتنا ڈر تو مجھے سیاہ فام گوریلوں کی فائرنگ میں محسوس نہیں ہوا تھا جتنا انکل پال کی راشا زدہ رائفل کے سامنے ہوا۔ ورنیلا نے آگے بڑھ کر ان سے رائفل لی، کان میں سماعت کا آلہ لگا کر درست کیا اور پیار سے بولی، انکل آپ آرام کریں، اس شخص کے بارے میں آپ کو صبح بتاؤں گی، اس سے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ بادل ناخواستہ انکل جانے پر رضامند ہوئے۔ امید ہے تم اس نوجوان کی مدد پر اکتفا کرو گی، اس سے عشق پر آمادہ نہیں ہو جاؤ گی۔ انکل آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کیا؟ میں تمہیں ایسا ویسا نہیں سمجھتا، مگر فلموں نے آج کل کی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ورنیلا نے گویا سکون کا سانس لیا۔ تم بھوکے ہو تو میں تمہارے لیے کچن تک جانے کی زحمت کر سکتی ہوں۔ خاص نہیں، 1-2 سینڈوچز اور کافی کا کپ کام کر دے گا۔ ورنیلا مجھے لے کر فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں واقع کچن تک آئی۔ میں وہاں موجود چھوٹی سی کھانے کی میز کے ساتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھا اور ورنیلا انڈے بوائل کرنے لگی۔ میں نے انگلیوں سے میز پر طبلہ بجاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اتنی زحمت کیوں کر رہی ہو؟ کرنل بوگارٹ بذات خود طاقتور شخص ہے، اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے۔ مگر اصل مسئلہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے بوگارٹ کام کرتا ہے، وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہیں، اور ان کے لیے انسانی جان چونٹی سے بھی زیادہ بے وقت ہوتی ہے۔ ان سے دشمنی کا مطلب روئے زمین سے غائب ہو جانا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر تم نے مجھے پناہ دی تو ان لوگوں کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں پناہ دینا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی 1-2 دن کی بات ہے، میں اپنے کزن ہینری کو صوبائی دارالحکومت بھیجوں گی، وہاں سے حکومتی افسران آ کر تمہیں لے جائیں گے اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ حکومت میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اچھا ہی کرے گی، کیونکہ تم نے جنوبی افریقہ کی سرزمین پر کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، تم اپنے ملک واپس چلے جانا۔ حکومتی تحویل میں آنے کی صورت میں میں لازماً ان کی نظروں میں آ جاؤں گا جو میرے در پر ہیں، اور انہیں ایک بار موقع مل گیا نا تو وہ مجھے دوبارہ اغوا کر لیں گے۔ ورنیلا نے سینڈوچز تیار کر کے میرے سامنے رکھے۔ تم شاید کچھ زیادہ ہی مروب ہو ان سے۔ ہونا ہی پڑتا ہے، دنیا کی واحد سپر پاور ان کی پشت پناہ ہے اور یہ اس کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ورنیلا کو میری بات پر اعتبار نہیں آیا۔ جب تک میں سینڈوچز ختم کرتا اس نے کافی تیار کر لی۔ فارم ہاؤس اندر سے خوشگوار حد تک گرم تھا، اس کے باوجود کافی اچھی لگی۔ باہر خاصی خنکی تھی۔ میں سوچنے لگا جان کے جنگل سے نکلنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ حتیٰ کہ میں مایوس ہونے لگا، مگر جب تقدیر نے میری رہائی کا فیصلہ کر لیا تو میں کتنی آسانی سے اس کی گرفت سے نکل گیا، مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اور جب جاگا تو آزاد تھا۔ کافی پیتے ہوئے میری نظر اچانک فون پر پڑی۔ مجھے خیال آیا کاجل سے بات کرنے کا۔ کتنے مہینے ہو گئے تو اس سے بات کیے۔ جب میں خلیج کو جوائن کرنے بمبئی پہنچا تھا تب آخری بار کاجل سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ورنیلا سے کہا، اگر تمہاری اجازت ہو تو ایک کال کر لوں پاکستان؟ ضرور، اگر تم چاہو تو اکیلے میں بات کر لو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جمشید پیلس کا نمبر ملایا۔ جمشید علی کے بعد اس گھر کا خیال بھی میرے لیے خواب ہو گیا تھا، مگر اس کا فون نمبر جیسے میرے دل پر لکھا تھا۔ گھنٹی بجی، تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھایا اور خمار آلود لہجے میں کہا، ہو از؟ لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جنید تھا۔ مایوسی کی ایک لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا اور دوسرا نمبر ملایا۔ اس بار خاصی دیر بعد کسی نے فون ریسیو کیا۔ ایک مدھم سی آواز آئی، ہیلو۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ آواز کیا کاجل کی تھی؟ میں نے کوشش کر کے کہا، ہیلو، کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس بار آواز صاف اور بےتاب تھی، وہ کاجل ہی تھی۔ کاجل، میں یوسف ہوں۔ یوسف؟ تم جھوٹ بولتے ہو، تم میری یوسف نہیں ہو۔ میں یوسف ہی ہوں، تمہارا یوسف کاجل۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ یہ مذاق تو نہیں ہے؟ میرے خدا، میں کو خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ سچ ہے کاجل۔ میں نے اسے یقین دلایا تو وہ رونے لگی۔ یوسف، ظالم، کمینے، کہاں تھے اب تک؟ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم کتنے بے درد ہو۔ میں مجبور تھا، اب تک دشمن کی قید میں تھا۔ وہ خلیج سے مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اور خلیج کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو میری کیا حالت ہوئی تھی۔ تب سے اب تک میں دشمن کی قید میں تھا۔ یوسف، کیا امی اور بھائی؟ ارے نہیں، ان کا بس چلے تو مجھے دنیا سے ہی نابود کر دیں، مگر یہ ان سے لاکھ گنا زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ بڑی مشکل سے ان کے جنگل سے نکلا ہوں، اس وقت ایک مہربان کے گھر پر ہوں، اس کے پاس سے فون کر رہا ہوں۔ اس کا نمبر کیا ہے؟
میں نے ورنیلا سے اس کا نمبر اور کنٹری کوڈ دریافت کیا تو اس نے مجھے کاغذ پر لکھ کر دیا۔ کاجل مشکوک لہجے میں بولی، یہ آواز کس لڑکی کی ہے؟ یہی مہربان ہے، اس نے مجھے دشمن کے جنگل سے نکالا ہے اور اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ یوسف، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں کاجل، تم کیسی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ دیر پہلے تک میں مردہ تھی، اب زندہ ہو گئی ہوں۔ تم نے تو مجھے مار دیا تھا۔ تم سے بات کرنے سے پہلے میں خود بھی ایسے محسوس کر رہا تھا۔ میرے پاس کب آؤ گے؟ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ امی مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتی رہتی ہیں۔ ان کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی ہوگی۔ میرے مرنے کا سن کر انہوں نے کوئی پارٹی نہیں دی۔ پلیز یوسف۔ کاجل پھر رو دی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، ماضی کا زہر میری زبان پر آ گیا تھا۔ تم آ کب رہے ہو واپس؟ ابھی میں جنوبی افریقہ میں غیر قانونی طور پر ہوں۔ شاید حکام مجھے ڈیپورٹ کر دیں، تب پاکستان آ جاؤں گا۔ تم لندن آ جاؤ، اگلے ہفتے میں وہاں جا رہی ہوں۔ لندن آنے میں وقت لگے گا، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، پہلے اسے بنوانا ہوگا۔ یوسف، تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں تمہاری جان۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے کئی بار کرڈل پر ہاتھ مارا، دوبارہ ملایا، مگر اس بار فون انگیج تھا۔ میں نے یہ سوچ کر رکھ دیا کہ شاید دوسری طرف سے کاجل ملانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے مجھے انگیج مل رہا ہے۔ مگر خاصی دیر تک اضطرامی انتظار کے باوجود فون خاموش ہی رہا۔ ورنیلا جو میری کیفیت دیکھ رہی تھی، اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اینی پرابلم؟ یہ کون تھی جس سے تم بات کر رہے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کسی عورت سے بات کر رہا تھا؟ کیونکہ میں نے ساری بات چیت اپنی زبان میں کی تھی۔ تم جس انداز میں بات کر رہے تھے نا، ایک مرد اس انداز میں کسی ایسی عورت سے بات کر سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہو۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، وہ اس دنیا میں واحد ہستی ہے جسے میں ساری شدتوں سے چاہتا ہوں، اور اس کا نام کاجل ہے۔ کاجل؟ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، لائن کٹ گئی۔ تو تم پھر کر لو۔ نہیں۔ اس بار مجھے شرم آئی۔ اوورسیز کالنگ کا خرچ خاصا ہوتا ہے، میں پہلے 15-20 منٹ بات کر چکا تھا۔ تمہارا شکریہ ورنیلا، تم میرے لیے جو کچھ کر رہی ہو اس کا صلہ تمہیں صرف خدا ہی دے گا، لیکن کبھی میری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مانگ لینا۔ فی الوقت تم میری اتنی مدد کرو کہ میرے ساتھ آؤ، اور جہاں میں تمہیں ٹھہراؤں گی وہاں چپ چاپ رہو۔ ورنیلا مجھے فارم ہاؤس سے باہر لائی۔ اب ہم عقبی فارم میں کھیتوں سے گزر رہے تھے، یہاں سنگترا اور اسٹرابیری کے پودے لگے تھے۔ ان کے درمیان سے گزر کر ہم کسی قدر بلندی پر واقع اس ونٹر ہاؤس میں پہنچے جس کی ساخت میں شیشے کا استعمال بکثرت کیا گیا تھا۔ یہ گھر دراصل شدید سرما کے لیے بنا تھا۔ دن میں سورج کی روشنی اسے مناسب حد تک گرم کر دیتی ہوگی، البتہ گرمیوں میں اس میں قدم رکھنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کسی بھٹی کی طرح دہکنے لگتا ہوگا۔ اس وقت بھی وہاں دن کی گرمی موجود تھی۔ یہاں تو میں گرمی سے مر جاؤں گا۔ ابھی دیکھو، وہ مسکرا کر بولی۔ ونٹر ہاؤس میں 2 بیڈ رومز، کچن اور باتھ روم پر مشتمل تھا۔ ورنیلا مجھے ایک بیڈ روم میں لائی۔ اس نے ایک طرف رکھی بھاری بھرکم میز کا نہ جانے کون سا کونا دبایا اور پھر اسے دھکیلا تو وہ یوں آرام سے کھسکتی چلی گئی جیسے اس کے نیچے پہیے لگے ہوں۔ لیکن صرف میز نہیں بلکہ اس کے تلے کا فرش بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نیچے لکڑی کی سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ ورنیلا نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم نیچے آئے جہاں ایک آرام دہ اور مزین کمرہ تھا۔ اس میں نرم بستر، لائٹس، ایک عدد فریج اور کھانے کے لیے چھوٹی سی میز بھی تھی۔ ایک کونے میں شیشے کی مدد سے باتھ روم بنایا گیا تھا۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو، ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ سوری، اس تہہ خانے میں رہنے سے بہتر ہے میں باہر کھلی فضا میں جیری اور ٹام کے ساتھ رہوں۔ میں جانے کے لیے مڑا تو اس نے لپک کر میرا بازو تھام لیا۔ یہ کیا حماقت کرے ہو؟ کسی نے تم کو دیکھ لیا اور بات کرنل بوگارٹ تک جا پہنچی تو؟ تب بھی میں اس تہہ خانے میں رہنا پسند نہیں کروں گا، بلکہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں تم کہاں جاؤ گے؟ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ پھر بس 2 دن کی بات ہے، تب تک تم یہاں سکون سے رہ سکتے ہو۔ مس ورنیلا، گزشتہ کئی مہینے سے میں سکون سے ہی ہوں اور اب مزید اس طرح قید ہو کر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم مجھے کوئی اور جگہ نہیں دے رہی تو میں یہاں سے ابھی چلا جاؤں گا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی اجنبی فرد جس کی پولیس کو تلاش ہو یہاں پر 1 گھنٹے میں پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ یہاں ہر فرد دوسرے کو جانتا ہے۔ بٹ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اوکے بابا، مگر ابھی تو تمہیں یہیں رہنا ہے کیونکہ 1 گھنٹے میں روشنی ہو جائے گی اور یہاں پر ہر فرد کو صبح سویرے اٹھ جانے کا مرض ہے۔ اتفاق سے یہ مرض ہر دیہاتی علاقے میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی پسماندہ ملک میں ہو یا کسی ترقی یافتہ ملک میں۔ ٹھیک ہے، میں سورج غروب ہونے تک اس جگہ پر رہنے کے لیے تیار ہوں، مگر ابھی میں باہر جاؤں گا۔ بادر ناخواستہ وہ مجھے باہر لائی۔ ونٹر ہاؤس کا کچن کسی قدر سرد تھا۔ ہم نے وہیں ڈیرا جمایا۔ ورنیلا اپنے اور انکل پال کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے ماں باپ طیارے کے کریش میں ہلاک ہوئے تھے جب وہ صرف 3 برس کی تھی۔
और इत्तेफाक से बीमार होने की वजह से अस्पताल में दाखिल थी, वरना वो भी प्लेन क्रैश में मारी जाती। उसकी परवरिश अंकल पॉल ने की थी, जो उसकी माँ के खालाजाद भाई थे। वो उसे यहाँ ले आए। वर्नीला के माँ बाप जोहानिसबर्ग में रहते थे। उसके बाप की एक स्टील मिल में शराकत थी। उसके बाद ये दौलत वर्नीला के हिस्से में आई थी, मगर कई मिलियन डॉलर्स की मालिक होने के बावजूद वर्नीला ने अंकल पॉल के पास से जाने का नहीं सोचा, बल्कि वो यहाँ पर अंकल पॉल के बनाए हुए सियाह फामों की बहदूद के इदारे के लिए काम करती रही, जो सियाह फामों के लिए अस्पताल, स्कूल और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल होम चला रहा था। वर्नीला को अपने हिस्से से जो नफा मिलता था, उसका बेशतर हिस्सा उस एनजीओ को जाता था। अंकल पॉल की कहानी भी कम ट्रेजिक नहीं थी। नौजवानी में उन्हें एक सियाह फाम लड़की से मोहब्बत हो गई, और उस वक्त ये मोहब्बत किसी जुर्म अजीम से कम नहीं थी। सियाह फाम और सफ़ेद फाम इतने अलग थे कि उनमें किसी किस्म का मिलाप नामुमकिन था। इलाके के इंतहा पसंद सियाह फामों को उस मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने एक रात लड़की के घर पर हमला किया और उसे उसके घर वालों समेत जिंदा जला दिया। इस वाक़े का अंकल पर इतना असर हुआ कि उन्होंने शादी ना करने की कसम खा ली और अपनी ज़िंदगी नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ वक्फ कर दी। तुम यकीन करो, सियाह फाम अंकल पॉल को देवता समझते हैं। उनके एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वजह से हमने फार्म पर कभी को बाकायदा मुहाफिज नहीं रखा। टॉम और जेरी काफ़ी हैं। टॉम और जेरी, ये तो कार्टून किरदार है। इतने देवकामत कुत्तों के नाम भी ज़रा भारी भरकम होने चाहिए थे। दरअसल ये आपस में भाई हैं। जब अंकल इन्हें लेकर आए तो ये इतने शरारती थे कि मैंने इनका नाम टॉम एंड जेरी रख दिया। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह लड़ते थे। मेरा ख्याल है तुम लोगों को अपनी हिफाजत की तरफ मजीद तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तुम बैक वक्त दो इंतहा पसंद ताकतों की नज़रों में खटक रहे होगे। मैं समझ रही हूँ। सियाह फामों की पुरतशद्दुद तहरीक वस्ती जनूबी अफ्रीका के साथ अब उन इलाकों में भी जोर पकड़ रही है। उसकी मुखालफत में इंतहा पसंद सफ़ेद फाम भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं। हुकूमत इस खतरे को महसूस करके इसका सद्देबाब कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आम जनूबी अफ्रीकी, चाहे वो सफ़ेद फाम हो या सियाह फाम, इस खतरे को महसूस करें और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मैंने सर हिलाया। सियाह फामों की इस तहरीक का मैं पास से मुशाहिदा कर चुका हूँ। वो लोग अफ्रीका से हर सफ़ेद फाम को निकालने का तहिया कर चुके हैं और इसके लिए सिर्फ हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों को पास के कई सियाह फाम ममालिक के अलावा बाज़ ऐसी ताकतें भी मदद दे रही हैं जो जनूबी अफ्रीका को गैर मुस्तहकम देखना चाहती हैं। उन लोगों को पूरी क़ुव्वत से कुचल देना ही इस मसले का वाहिद हल है। जब हुकूमत उन्हें ख़त्म कर देगी तो इंतहा पसंद सफ़ेद फाम खुद बाज रहेंगे। उसने सर दाह भरी। कितनी मुश्किल से इस मुल्क से खून खराबा और नफरतें ख़त्म हुई थी। लगता है हमारी किस्मतों में सुकून से रहना ही नहीं है। सूरज निकलने पर वर्नीला ने मुझे नाश्ता दिया, जो दूध और कॉर्नफ्लेक्स पर मुश्तमिल था। साथ में उबले हुए अंडे, टोस्ट और चाय थी। नाश्ता करके उसने मुझे तहखाने में पहुंचाया, इस वादे के साथ कि दोपहर के खाने के साथ वो मेरे लिए अखबार और वो खबरें लाएगी जो किसी अखबार में नहीं मिलती। उस वक्त तक मैं सो सकता था। उसने मेरे कूल्हे के जख्म की ड्रेसिंग की पेशकश की, जो मैंने जल्दी से मुस्तरद कर दी। तुम आते हुए कोई मरहम और हो सके तो मेडिकेटेड टेप ले आना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लाऊंगी। मेरा ख्याल है हेनरी के कपड़े तुम्हें आ जाएंगे। अगर बाहर निकलना पड़ा तो मैं नुमाया नहीं होऊंगा। और हाँ, मुझे जूते भी चाहिए। हेनरी के जूते तो नहीं आएंगे। खैर, मैं कहीं से बंदोबस्त कर लूंगी। अब तुम आराम करो। क्या मैं खुद इस तहखाने से बाहर नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकते? इधर आओ। उसने सीढ़ियों के पास एक स्विच बोर्ड दिखाया। इससे तहखाने की रोशनियाँ और एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें तीसरे नंबर का बटन दबाने से रास्ता खोला और बंद किया जा सकता है। ये देखो। उसने तीसरा बटन दबाया। तहखाने का रास्ता जो खुला था बेआवाज़ तरीके से बंद हो गया। दूसरी बार बटन दबाने से ये रास्ता खुल गया। लेकिन ये बिजली से काम करता है। अगर कभी पावर सप्लाई फेल हो गई तो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका भी इलाज है। ये चौथा बटन दबाने से एक जनरेटर ऑन हो जाएगा और पावर सप्लाई करने लगेगा। शुक्रिया, अब मैं मुतमईन हूँ। बेहतर होगा तुम सो जाओ। बिला वजह की फिक्र से महफूज रहोगे। वर्नीला ने मुझे मशवरा दिया।